seconds. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Manok. 30 seconds init, guys. Baka naluto na. Honey yan, honey. Tigil sa gawing bottom sa akin. Ito ata nila yung dala. Dito, 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 dito. Go for nameless swords. Go for your jungle. Jungle, please. Pasagay. Lagay again. So, ready be cool on gate. Daming enemy sa ano. Yeah. Guys, sa Ross. Ay, kay Ross. Goes guys, Puling. Hampuni. Wala mo po. Keep hitting them. Okay, may labas na message. Hulisi. Buhay ka. Kill the nameless here. In front. Kill the nameless. Kani pa dyan, Justin? Kani pa? Kaya. Nasa gilid dito. Ay, shoutout na rin. Anyone boom chicken? Isa pa. Ginagawa ko. Siyang tagita. Guys, 40 seconds before jungle guys. Pwede na tayo mag-rewalk yung stage. Diyan ka lang muna kasi wala ako. Staying muna sila. Maubos sila. Okay, that team. Kanina yung team. Someone drive. Okay. On boot ako. May pula ka. Okay, ready on orange. Yan! Sige. Piling si Apple, guys. T-shirt. Dapat bakalan. Wala na, matulit si Yuhan. Gagi nakasakay. Ito naman itong killer natin. Pagkatapos mag-higop na Ba yan ha? Kanito na sa gilid. Tignan wala ako napapatay. Sana. Sa gitna lang laban. Uy! Ito na. May binang healer? Bakjak. Saan ka? Bye. Kita makita. Dagma. Hindi ka nagre-render. Nasasay kayo? Nasarap ng red. May pula ka, may bull. Ayun. Kinipul sa red. Kinipul na tira siya. Ross, man pa bull. Ross, pati na mag-bull. Sarap siya. exotic na Diyan na, ayaw ko lang mag-bull. Hindi nakaabang mo dito sa to. D1 sa baba. Pa-prior niya yung bulwark sa baba. Wala ko lang sasamayan ng suspat. Shit. Sabag. Nastuck pa. dito yan, pwede kayo mag-bot kasi mukhang bot sila. Bot. Red tower. Fight. Behind the tower. Sakyan, tapos i-flank nyo if pwede para makotok third. Heavy top, defending. Okay. Not really, never mind. Oh, no. Nice pool. Sino ba yung pool? Iniikot nila. Nice. Tapos sa likod. May dot na yan. Magkaplot. Magpa-plot. Patay. Napawipe ni Jan, left team. Dari. Nakastay lang.
Stay ba? Hindi ka Matigas ulo ko. Click the go, guys. Click the go. Meron, D1 may nag-switch ko taas ah. After natin. D1, D1 lang, careful D1. D1, D1. Sa ibon. Tap, tap, tap. Okay, everyone. Ready, guys. Careful in 3, 2, 1. Careful, Fire breath, guys. Fire breath. Hingahan nyo guys. Hinga. Sumasabog yung screen ko. Sumasabog yung screen. Wala ka, naglalag ako. Okay. Ayun, Padrive, please. Drive. Uy, nasa Driving. ako to. Ayun, tsaka sa top. Binawa. Ready ako for TP ah. Sabi, okay lang. Heavy top para sa heavy. Ang dami na. Nag-TP Oh, shit. na. Report ulit. Okay lang. Sorry. Loading, ang bagal na load. Okay, antay lang. Ready po. Ready po. Puling. Ready po sila. Next one. Ang dami kong napatay. Okay, puling. Next pull here. Mama pull here. Lala nyo kayo. Okay, 26 namin yan. Gago. Patient ako sa gitna. Okay, sige. Hindi pwede sa tabi. Sa gitna. Tingnan ko gusto eh. Wala akong makakaroon. Head na tayo. Sige pa. Ready. D2 and D3 on. Yeah? D1 stay. Okay, good shot. Real tayo. Ready for 30 seconds before boss and... Okay, sige lang. Wag mo namin wag mo natin. Tara. Attacking, go for your jungle. Money in the same as only go for jungle. Kuya! First boss pa lang. 6 seconds. 4 seconds. 3 seconds. Ay, nakababa yung headset. Dito sa top. Ay, nasa taas ba? Putak na, isa. Layo. Ano sound? Binato mo na. Ano yun? Isang kita yun ha. Ano nga? Go pa jungle. Careful D1. Go back. Balik ka rin. Dito mo rin. D1, go back. Pero hindi ko na ano yun. Magulit. Mali. D1, go back to base. D1. On the way. D1 back to base. Hindi, rat lang. Ayun na. 70 seconds before from the zone. Tawaran pa ako. Sinong bubutasin nyo? Abutan yan eh. Pedals. Ano na siya?